তো বন্ধুরা, আপনাদের আর কোয়েম্বাটোর যেতে হবে না, দুর্গাপুরে রয়েছে এই আদিযোগী। আজকে আপনাদেরকে একটা নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে আমি এসেছি দুর্গাপুরের আদিযোগী মন্দিরে। এই মন্দির 18 তারিখে উদ্বোধন হতে চলেছে। তো এখানে বজরংবলী এবং মহাদেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। তো আপনারা যদি পারেন তো 18 তারিখে আসবেন, কারণ এখানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হবে এবং বিশাল বড় একটা কলস যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি এই মন্দিরের সম্বন্ধে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এই আদিযোগী মন্দির আছে দুর্গাপুর বাঁকুড়া মোড়ের যে ওভারব্রিজ, যেটা রেলের ওভারব্রিজ, এই ওভারব্রিজের ঠিক সামনেই দেখতে পাচ্ছেন পেছনে ওভারব্রিজ এবং নিচে আছে আমাদের এই আদিযোগী মন্দির। তো বন্ধুরা পারেন তো এই মন্দিরে একবার আসতে পারেন এবং এই মন্দিরে এসে বাবা মহাদেবের দর্শন করতে পারেন। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে আমার ভিডিওটি আজ কন্টিনিউ করছি। এই মন্দিরটি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের আদিযোগীর আদলে নির্মাণ করা হয়েছে। কোয়েম্বাটোরের আদিযোগী দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ সারা বছর ভিড় করে। সেটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থানও পেয়েছে। তবে দুর্গাপুরবাসীর কাছে খুশির খবর এই যে দুর্গাপুরেও সেই আদিযোগী দর্শন করতে পারবেন, কারণ এর পুরনো রেল ওভারব্রিজের নিচে শ্রী শ্রী মনোকামনা মহাবীর মন্দিরের ওপরের স্থান পেয়েছে এই দেবদেব মহাদেবের আদিযোগী রূপ। এটা শুধু মহাবীর মন্দির নয়, এখানে বিরাজমান দেবী দুর্গা, অশ্বত্থ গাছের নিচে মহাদেবের শিবলিঙ্গ, মন্দিরের সামনে নন্দী মহারাজের যে ইউনিক টাইপের রূপ, তাও প্রশংসনীয়। সংবাদ সূত্রে জানতে পেরেছি এই আদিযোগী এবং নন্দী মহারাজের যে মূর্তি তৈরি করেছেন তিনি হলেন রাজবাদের গড়াই কালী মন্দিরের শিল্পী ভোলানাথ গড়াই। 3 মাস পরিশ্রম করে এই মূর্তি তৈরি করেছেন তিনি। এই মন্দিরের নিচ থেকে আদিযোগীর টোটাল উচ্চতা 32 ফুট এবং আদিযোগীর যে মূল উচ্চতা তা হলো 16 ফুট। এই মন্দিরে সারা বছর প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় এবং ভক্তরা মায়ের কৃপা লাভ করেন। আগামী 18ই মার্চ 2026 এই মন্দিরে মহাদেব এবং বজরংবলীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। সেদিন প্রচুর ভক্তের সমাগম হবে। এই মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত এসে কলস যাত্রায় যোগদান করবেন। তো বন্ধুরা চলুন এই মন্দিরের পূজারী মহাশয়ের কাছ থেকে কিছু তথ্য আমরা জেনে নিই। मैं श्री मनोकामना महावीर आदि योगी का मंदिर का पुरोहित है। हमारा नाम सुधाकर कुमार पांडे, मैं देवघर का रहने वाला हूँ। जय श्री राधे राधे राधे। श्री श्री 108 मनोकामना महावीर आदि योगी मंदिर हमारे रायडांगा के प्रांगण में सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि 18 मार्च को इस मंदिर का शिव जी और बजरंगबली का प्रोग्राम और प्रतिष्ठा किया जाएगा और 18 मार्च को कलश यात्रा सुबह 8:30 बजे का प्रोग्राम रखा गया है और 19 तारीख को शोभा यात्रा यानी देश भ्रमण भगवान को कराया जाएगा। सभी भक्तजनों से सूचित किया जाता है और सूचित करते हैं कि सभी भक्तजनों को हजारों हजार की संख्या में सम्मिलित होकर इस कलश यात्रा का आनंद लें और 19 मार्च को संध्या 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। हमारे मनोकामना महावीर आदि योगी मंदिर में और जितने भी भक्तजन, जितने भी सभी समाज सेवक कमेटी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि हजारों हजार की संख्या में सम्मिलित होकर इस कलश यात्रा और शोभा यात्रा का आनंद लें और शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा और महावीर बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और जितने भी भक्तजनों हजारों हजार की संख्या में इस मंदिर का प्रांगण में
सभी भक्तजनों का आगमन होता है। हर मनोकामना इस भगवान की कृपा से सबका मनोकामना पूर्ण होता है। जय श्री राधे राधे। ये इसलिए स्पेशल किया जा रहा है कि हमारे शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और हमारे हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा इसी के शुभ अवसर पर। और उस दिन इस मंदिर का वार्षिक का पूजा किया जाएगा। मंदिर सुबह 8:30 से 11 बजे तक, 12 बजे मंदिर बंद किया जाता है और शनिवार 11 बजे तक लेटेस्ट और मंगलवार को 12 के बीच में बंद हो जाता है और संध्या के टाइम में 4 बजे मंदिर का फाटक खुल जाता है और संध्या आरती 6:30 बजे 6:30 में संध्या आरती किया जाता है। शिव जी हैं, इस शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा पहले किया गया था, जिनके कारण हम लोग का खुशी, हमारे कमेटी का खुशी के थ्रू हम नर्मदेश्वर महादेव को यहाँ पर विराजमान करेंगे और नर्मदेश्वर महादेव को देश भ्रमण और प्राण प्रतिष्ठा करके आसन ग्रहण करवाएंगे। और हमारे जितने भी भक्त आते हैं हर मनोकामना पूर्ण होता है। और हमारे जस्ट बगल में ये हमारे हनुमान जी हैं। इस मंदिर में हनुमान जी का प्रतिष्ठा किया जाएगा क्योंकि बहुत से पुराना है और हर व्यक्ति को इस भगवान की दुआ लगे। তো বন্ধুরা, আপনাদের আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য এটুকুই। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। টাটা, বাই বাই।